ہم نے اپنے اینالسٹ سے آج کچھ کنسٹرکٹیو تجاویز مانگنی ہے. ہم نے پوچھنا ہے کہ جو کہہ رہا ہے وفاق کہ تجاویز پر غور کیا جا رہا ہے, تو کیا رائے ہے ہمارے اینالسٹ کی کراچی کے مسائل کا حل یا پھر بہتری کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ اوپن آپشنز ہے سب کے پاس. مظہر عباس صاحب, کیونکہ آپ بڑی کراچی اور سندھ خصوصاً ان معاملات پر گرفت رکھتے ہیں, یہ بھی آپ سے ہی آغاز کرنا چاہیں گے اس کا. وہ کہ مسائل بہت سارے ہیں, لیکن اگر کہیں سے شروع کرنا ہو تو کیا تجویز ہے آپ کی, کہاں سے کیا جائے؟ دیکھیے, کراچی کے دو بنیادی مسئلے ہیں, ایک سیاسی مسئلہ, ایک انتظامی مسئلہ ہے اور ایک سیاسی مسئلہ ہے. اگر ہم انتظامی مسئلے کو لے لیں, سن 2011 سے سپریم کورٹ میں کراچی بد امنی کیس چل رہا ہے. سپریم کورٹ کے اندر ہی ایک پٹیشن جو ہے وہ مردم شماری کے حوالے سے, کراچی کے مردم شماری کے حوالے سے بھی موجود ہے. اسی طرح میئر کراچی بھی کہتے ہیں کہ 2017 سے ان کی بھی ایک پٹیشن موجود ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. دیکھیے, کراچی کئی سیوک ایجنسیز میں ڈیوائیڈڈ ہے, اس لیے کراچی میں جب بھی کوئی بھی کام ہوتا ہے اس کے اندر یہ معاملات آتے ہیں. پھر کراچی کے جتنے شہری ادارے ہیں وہ ہائیلی کرپٹ ہیں, چاہے آپ واٹر بورڈ اٹھا لیں, کے ایم سی اٹھا لیں, آپ کے الیکٹرک اٹھا لیں, اور دیگر وفاق کے یا صوبوں کے جتنے بھی ادارے ہیں, اس لیے ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے. سپریم کورٹ کے قریب ہی اگر آپ دیکھ لیں تو کئی ایسے نالے ہیں جو انکروچڈ ہیں, جہاں پارکنگ بنی ہوئی ہے, کہیں پارکنگ بنا دی ہے, اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اگر آپ نے کراچی کے مسئلے کو واقعی سنجیدگی سے حل کرنا ہے انتظامی طور پہ, کراچی, ایک مرتبہ پھر میں کہوں گا کہ کراچی ایک امبریلا کے تحت ہونا چاہیے, کراچی ایک ڈسٹرکٹ ہونا چاہیے, ایک امبریلا کے تحت ہونا چاہیے. اور اگر آپ ایک امبریلا کے تحت رکھیں گے تو اس کی میں آسانی یہ ہوتی ہے کہ جب میں کراچی کو ایڈریس کرتا ہوں تو پھر میں پورے کراچی کے میئر کو ایڈریس کر رہا ہوں گا. ابھی جب میں میئر کراچی کو ایڈریس کرتا ہوں تو میں 34% کراچی کے میئر کو ایڈریس کرتا ہوں, جہاں اس کا ڈی ایچ اے میں کوئی عمل دخل نہیں ہے, جہاں اس کا کینٹونمنٹ میں کوئی عمل دخل نہیں ہے, جہاں کبھی کے پی ٹی اپنا اعتراض لے کے آ جاتی ہے, کبھی کوئی اور ادارہ اعتراض. تو کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کبھی بھی آپ اس طرح رن نہیں کر سکتے. آپ صاف کروا دیں گے, نالے صاف ہو جائیں گے, پھر انکروچڈ ہو جائیں گے, پھر بڑھ جائیں گے نالے, یہ یقین رکھیں آپ, جب تک آپ اس کو صحیح معنوں میں حل نہیں کرتے. سر, معذرت کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہ رہی ہوں کہ جتنا ان کی اتھارٹی کے اندر ہے وہ بھی تو مسائل حل نہیں ہوتے, اس میں بھی تو وہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں, ہمیں پیسوں کا مسئلہ ہے, اوپر سے ہمیں فنڈز نہیں آتے. نہیں, میں یہی ہاں, دیکھیں, اسی لیے اس کی تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی کہ جو آپ کا کام ہے آپ اتنا کام بھی نہیں کرتے. اب اگر میئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ 4 سال میں مجھے 10 ارب روپے ملے, تو مجھے وہ بتائیں وہ 10 ارب روپے کہاں خرچ ہوئے, کیونکہ یہ تنخواہوں کے علاوہ ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ میسو کرپشن ہے. جو آپ مجھے کراچی کی کبھی بھی کوئی پائپ لائن ٹوٹے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس پائپ لائن میں پانی نہ آیا ہو. اس کا مطلب ہے پانی کا مسئلہ نہیں ہے, پانی کی تقسیم معاف کیجیے گا, پانی کی تقسیم کا مسئلہ ہے. اسی طریقے سے انکروچمنٹ, ایک ایگزیکٹو آرڈر سے انکروچمنٹ ختم ہو سکتی ہے, ایک ایگزیکٹو آرڈر سے سروس روڈز کلیئر ہو سکتی ہیں. تو بہت سی چیزیں تو اس طرح ہو سکتی ہیں. دوسرا سیاسی مسئلہ ہے, ایک چپخلش رہی ہے سالہ سال سے سندھ حکومت میں اور شہری حکومتوں کے درمیان. ایک بڑا سیاسی مسئلہ یہ ہے کہ مقامی لوگوں کو وہ نوکریاں نہیں ملتی. ابھی قانونی طور پہ گریڈ 1 سے گریڈ 15 تک جو نوکریاں ہیں وہ قانوناً آپ صرف مقامی لوگوں کو دے سکتے ہیں, نہیں دی جاتی. دوسرا مسئلہ, ابھی آپ دیکھیں کے پی ٹی میں نوکریوں کی وہ ہوئی, اس پہ بھی یہ اعتراض آیا کہ جی اس میں کراچی کے ڈومیسائل کو شامل نہیں کیا گیا. تو کراچی اور ایون پورے سندھ کے نوجوانوں کا بڑا بنیادی مسئلہ ہے کہ ان کو اچھی جابز نہیں ملتی, میرٹ پر جابز نہیں ملتی, جو ریکروٹمنٹس ہوتی ہیں وہ ہائیلی کنٹروورشل ریکروٹمنٹس ہوتی ہیں, ایجوکیشن کا برا حال ہے. تو جب تک آپ سیاسی مسئلے اور انتظامی مسئلے کو آپ حل نہیں کریں گے, اور وہ آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو سکے گا. اور اس کی ابتدا جو ہو سکتی ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے کراچی کی آبادی کا صحیح تعین کیا جائے, کراچی میں ڈی لیمیٹیشن پراپرلی ہو, کراچی کی کانسٹیٹنسیز کو بڑھایا جائے, تو آپ کراچی کے سیاسی مسئلے کو بھی ایڈریس کر سکتے ہیں اور انتظامی مسئلے کو بھی.
इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आपने डीलिमिटेशन के मसले को उजागर किया, क्योंकि अभी तो हल्का बंदियां हो जानी चाहिए थी। 28 अगस्त को गालिबन मुद्दत ख़त्म हो रही है ये जो मौजूदा हुकूमत है, लेकिन अभी तक हो नहीं सकी हैं। खैर, इसके ऊपर भी हम एक अलग शो रखेंगे और बात करेंगे। हसन निसार साहब, आपका कमेंट चाहेंगे पहले? देखें अलीना, आप करोड़ों की आबादी के पाकिस्तान के सबसे बड़े, सबसे मुश्किल शहर के सालों पे मुहीत अनगिनत मसाइल का हल इस प्रोग्राम में, जिसमें भट्टी साहब के लिए भी टाइम नहीं होता, एक ऐसे शख्स से पूछ रही हैं जिसने कभी ये क्लेम ही नहीं किया कि वो जादूगर हैं या जीनियस है। वो अदरवाइज़ भी मैं कराची में ज़िंदगी में गया हूँ 150 बार। आई हार्डली नो द सिटी, तो हाउ कैन आई, ना मैं टाउन प्लानर हूँ, मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है बिल्कुल। और हल की बात को दूर की बात है, बेहतरी की वो सूरत को टकरे टुकरे मारे तो निकल आएगी। मेरा नहीं ख्याल के हल वल कोई। सर, लेकिन आपने बहुत से शहरों का मुशाहिदा किया है, बहुत से इलाकों का, जगहों का मुशाहिदा किया है, यकीनन जो इंतजामी उमूर है उससे तो मुतल्लिक आपकी इनसाइट काफ़ी है, तो आप कुछ सजेशंस अगर देना चाहें तो? नहीं 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 अलीना, नहीं 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 नहीं, मुशाहिदा तो मैंने चांद और सूरज का भी किया हुआ है, सुंदरबन भी देखा हुआ है। ये तो अजीब बात है, मैं अभी फासले से देख के तो गुजारे नहीं होते ना। ठीक है, बहरहाल नहीं, आई एम नॉट एबल। मेरा ख्याल है हम सब में से मदर अब्बास साहब के अलावा कोई दरअसल क्वालिफाई करता ही नहीं। हमने जो सुना है या उसकी बदबू महसूस की है वो टीवी स्क्रीन्स पे की है। मैं कम से कम मेरा एक्सपोजर जो है शहर के बारे में, मामलात के बारे में बहुत लिमिटेड है। ठीक है, आई डोंट क्वालिफाई टू। आप नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं। हम यहाँ पर ठीक है। इरशाद भट्टी साहब, आप विफाक में बैठे हैं, अंदर की खबर होती है आपके पास, क्या चल रहा है, क्या सोच रही है हुकूमत, थोड़ा शेयर करें। पहली बात तो ये है कि मैडम शेख मरियम नवाज साहबा की ज़ख्मी गाड़ी की तहकीक हो रही है, तो साथ सानिया साहिवाल और सानिया मॉडल टाउन की भी तहकीक कर दें। बड़ा अरसा गुजर गया है, बेचारे मर गए हैं और लोग मरे हैं वहाँ। दूसरी बात मैडम शेख, करोना रोना, कराची रोना, कराची नोहा, कराची मरसिया, कराची लुटमार, कराची करप्शन, कराची मिसमैनेजमेंट, थक गए हैं मैडम शेख। 3 बाल मेरे सफ़ेद हुए हैं कराची का जिक्र कर करके। अब मुल्क की मुआशी शाहरग गटर बन गई, क्यों? मुल्क की मुआशी शाहरग कूड़े का ढेर बन गई, क्यों? मुल्क की मुआशी शाहरग कत्लगाह, भत्ता फरोशी, कब्ज़ा माफिया का अड्डा बन गई, क्यों? मुल्क की मुआशी शाहरग लुच्चे लफंगों उठाई गिरों के हत्थे चढ़ गई, क्यों? निसार मुरई, उज़ैर बलोच, बाबा लाडला, पप्पू, लंगड़ा, काना, उल्टा सीधा, दाएं बाएं, मुल्क की मुआशी शाहरग मसाइल मसाइब का गढ़ बन गई, क्यों? मुल्क की मुआशी शाहरग कोई वाली वारिस नहीं, क्यों? ये कराची है मैडम शेख। लाड़काना देख लें, हैदराबाद देख लें, सखर देख लें, बेनज़ीराबाद देख लें, जैकबाबाद देख लें, मीरपुर देख लें, बलोचिस्तान देख लें, केपी के देख लें, साउथ पंजाब देख लें, हर तरफ बुरा हाल है मैडम शेख। कब तक आईनी और कानूनी पहलुओं का जायजा लेते रहोगे? कब इंसाफ करोगे? कब इंसाफ करोगे? कब इंसाफ करोगे? जब मखलूके खुदा मर जाएगी? कब तक जमहूरियत और आइन को सर पर चढ़ा कर रखोगे? अगर लोग नहीं रहेंगे तो किधर ले जाओगे जमहूरियत और आइन को? जमहूरियत तो जमहूर से होती है। अगर जमहूर गटर ज़दा हो गई है तो जमहूरियत कैसे अच्छी हो सकती है? इनके पास अथॉरिटी है लुटमार करने की, कराची के मसाइल हल करने के लिए अथॉरिटी नहीं है। इनके पास पैसे हैं सरे महलों और कराची के गटर साफ करने के पैसे नहीं। हर घर में लाश है, हर घर में लाश है, सब कुछ हवाले कर दें। आप इस काबिल नहीं हैं, आप इस जोगे नहीं हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है। मुनीब फारूक साहब, भट्टी साहब, आपकी तजवीज आ गई, आपकी तजवीज आ गई, बिल्कुल ठीक है। मुनीब फारूक साहब, जरा हुकूमत जो आईनी और कानूनी पहलुओं पर गौर कर रही है उससे मुतल्लिक भी, अच्छा, हसन साहब की शाबाशी और आशीर्वाद भट्टी साहब की राय में शामिल है। मुनीब फारूक साहब, चूंकि मैडम शेख आपने मुझे डांटा था, इस वजह से हसन साहब ने शाबाशी दी। अल्लाह सलामत रखे। जी मैंने वो भी बदला ले लिया जो टाइम नहीं देती अलीना आपको। हाँ,
जी पहले तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भट्टी साहब के जवाब ने तो हसन साहब सारे अगले पिछले बदले ले लिए, मैं कहती हूँ। मुनीब फारूक साहब सॉरी। मुनीब साहब साथ ये भी पढ़ें कुल्लो सुभान अल्लाह। ज़ायक़ातुल मौत जिसमें बदू जवाब दूंगा। कुल्लो नफ्सुन मैं ज़ायक़ातुल शाल भट्टी का सदका दूंगा कल। ज़ायक़ातुल कूड़ा। सर भट्टी साहब को ही दे दें सदका, क्या करना है उनका। ये आपके अंदर की ख्वाहिश थी मुनीब साहब, मैं तो आपको भाई समझता था। यूट्यूब ब्रूटस। भट्टी साहब के बगैर ना कोई मज़ा है ना कोई तड़का है प्रोग्राम के अंदर जी। भट्टी साहब और हसन निसार साहब तो खैर जान है, हम तो तिनका भी नहीं। बहरहाल भट्टी साहब के जो उन्होंने तवा आजमाई की, उसके बाद जो मेरे पास बेस्ट था वो तो वही था जो मैंने पढ़ दिया जी। उसके बाद बस मैं यही कह सकता हूँ कि अल्लाह हम सब के हाल पे रहम करे। एक बात छोटी सी ज़रूर करूँगा कि जो पीपल्स पार्टी की दौरे हुकूमत में एक वफाक के अंदर जब उनकी आखिरी हुकूमत थी 2008 से लेकर 2013 तक, तो तकरीबन 2 साल गुजर गए। तो एक उनका इंटरव्यू हुआ, तो उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से पूछा गया कि जी आप तो ये करने आए थे, ये करना था, तो अब तक क्यों नहीं। उन्होंने कहा बस कर रहे हैं, वो ऐसे मसाइल हैं, वो वैसे मसाइल हैं। बाद में बहुत से मामलात ऐसे हुए जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी बदनामी हुई, ख़ास तौर पर करप्शन रिलेटेड। तो मैं इस हद तक ज़रूर एग्री करता हूँ कि जब आप ये कहते हैं जी फलाने ने हमें काम नहीं करने दिया, ये नहीं करने दिया, वो नहीं करने दिया, जो आपके हिस्से का काम था अपने दिलों पर हाथ रख के बताइए क्या वो आपने किया, और यकीन मानिए आवाज़ यही आएगी कि नहीं किया। बस। What a beautiful comment। अच्छा अभी भट्टी साहब कह रहे थे ना कि बाल सफेद हो गए। क्या कमेंट है? भट्टी साहब कह रहे थे बाल सफेद हो गए। यकीन जानिए कि जब मैं लाहौर से कराची शिफ्ट हुई हूँ, यहाँ पे हर रोज के हिसाब से मेरे बाल सफेद हो रहे हैं। तो मजहर साहब आप तो बड़ी देर से यहाँ पे रह रहे हैं, इतने मसले मसाइल हैं, अभी आप कुछ कमेंट भी करना चाह रहे थे। अब मजहर साहब ने मेरे खिलाफ नहीं बोलना मजहर साहब, वरना बुजदार साहब को हटा आए कभी भट्टी साहब कराची आए और ज़रा डीएचए और कैंटोनमेंट के इलाकों में जाके देखें, वो तो किसी सिविलियन के पास नहीं है, उसका जाके जायजा लें। तो ये कहना, जायजा ले लें माजी में कि कराची में ड्रग्स और असला कैसे आया, ये देखिए इस तरह हम बहुत ज़्यादा एक स्वीपिंग रिमार्क दे देते हैं कि जी उठा के उसके हवाले कर दिया जाए। तो इस चीज़ के हल की तरफ जाएं। ये सिर्फ कहना कि उनके हवाले कर दिया जाए, कर दें आप 34% कराची भी उनके हवाले कर दें तो बाकी 100% हम देख लेंगे। जाएं जरा सुप्रीम कोर्ट की वो प्रोसीडिंग्स उठा के देखें कि हल की तरफ जाना चाहिए। बिल बोर्ड किस तरीके से लगे हैं, हाई राइज किस तरह लगे हैं, जाके डीएचए की रोड्स देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा। यही मकसद तो इस तरह कि यहाँ पर आप लोगों से जो मुख्तलिफ ज़ावियों से चीजों को देखते हैं, आप जो चीज खेलना चाहें खेलते रहें। ठीक है।